Alors le balman na kuma segu tungora le politolog de binir ko mbalima o kibara jukuma mbadi bebi pays dogona no ye dogono ka dugu ye mokti marala village to ko jombulu uni minisma che ani force armée malienne ka base che 20 km terroristes de flag ata o dugu attaquer mbalima ye kuma ina mede terroristes ta dugu attaquer ka dugu jini uka suma me bla fem kono ko ba fama ko jigine village ula mbalima u tara ka taa bɛɛ jeni ka bɛɛ lajɛlen ban o kɔfɛ tuguni u ye attaque ka dugu wɛrɛ la tuguni donsow bɔra ka taga o mɔgɔ jugu dɔw minɛ u tila ka ye ko minisima mɔgɔ 14 kun b'a la mbalimaw ne kumakan tɛ dɛ u ye mɔgɔ minnu taara u ka village jeni village wɛrɛ fana jenini na k'u ka village wɛrɛ attaquer k'u ye mɔgɔ dɔw minɛ k'u faga u ko minisima mɔgɔ dɔw bɔra la dɛ ne ma fɔ dɛ avocat bɛ ne bɛ tila ka kala aw ni an bɛ jɛ kalamɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens n'a man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se ka Mali in bɔ bolo la bi fɛn bɛɛ n'a la cɛ yanni an ka taa ɲɛfɛ n bɛna nin fɛn kala aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ preuve de bɛ na donc aw ni an ka jɛ an ka lajɛ fɔlɔ. Mbalimaw nin kɛra dugu na dugu tɔgɔ ko Jɔnbulu uni ayala mede ils ont attaqué et incendié le village de Jɔnbulu Kanda sans que les forces régulières basées à moins de 20 km ne puissent secourir les habitants. Jusque-là, le peuple malien n'a pas compris. C'est un cancer qui se métamorphose à chaque localité du pays pourrait en goûter. Quand est-ce que le gouvernement malien comprendra? Ah, mbalimaw mbe dan woro doro an te fe ka to kala donc o temene ko fe ka bala ku tara dugu do la tuguni wura tara dugu were attaquer donso bora ka jihadisi do faga ko minisima mo do fana yiru la de ne kuma kan te de aw yere ka vocal la me assalamu alaikum amatila ga me faraga fana ay kibaro wero soro ka sementia ka foko mo ko munu fagara fana ja anga doso e mo ko munu fa me jamfantu nana mojugu nun teme kan kere mojugu mo munu fagaro lula anni mo munu fagara mo munu jogina kele ka yoro nyerala misima mo yere mo tani nan sorolala me jogina bebe siwar doctor solo mo kele wan sarala kono amo fana dawt loka misima mo sorola kono munu fagara aya mede ko minisima mo sorola kono munu fagara nie olu yɛrɛ de bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a kɛra olu de ɲɛna ne kumakan tɛ o de kosɔn an bɛ information minnu fɔ an ɲɛna an t'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ko ka gɔ an ye an t'a dabɔ ko ka mɔgɔw ja tigɛ fana parce que dɔw b'a fɔ segu tunkara bɔ a b'a fɔ urgent ni urgent ko de o ni e balima bɛ ka faga an bɛɛ ko ko un peuple un but une fois n'a fɔra ko dugu dɔ bɛ ka jeni e sigilen ɲɛ b'o la e tɛ ka énergie e kan k'i yɛrɛ minɛ ne ka sɔrɔ i ye maliyɛn n'o tɛ urgent ye o ye mun ye. C'est pour ça que nous sommes bloqués. Parce que nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Jamana beka jende Mali dugolo keme hali bidurute Mali autorité mo bolobi a bebe terroristes ni bandi armé de bolobi mbeko de nyefo onyena bi Mali yere tambolo bi koyi ama skidola ma koflante Mali yere ibli sorasi mun fana sigile ma ngona lu beka to fana boso tuguni ku betaka Mali nord sécurité ko police territoire ko be fe kodi a yere ya ye u y'a fɔ mais sigi vocali ka vocal na bede cɛ yɛrɛ da de bɛ ka fɔ dɔgɔnɔ dɔ a k'olu ye jadisi minnu faga comme u taara attaquer k'u ye minisima mɔgɔ dɔ armelen y'a la ne m'en fɔ dɛ mbalimaw a yɛrɛ ka na mɛn.
assalamu alaikum an bɛ tila ka min fara kan fana an ye kibaru wɛrɛw sɔrɔ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu fagara fana ja an ka donso ye mɔgɔ minnu faga min ye janfantiw minnu nana mɔgɔ jugu ninnu dɛmɛ k'an kɛrɛ mɔgɔ minnu fagara olu la ani mɔgɔ minnu fagara mɔgɔ minnu jogina kɛlɛkɛyɔrɔ in yɛrɛ la misima mɔgɔw yɛrɛ mɔgɔ 14 sɔrɔla la min ye jogina bɛɛ bɛ sɛbɛnni dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ 1 kɔni sara la kɔnɔ an b'o fana da o tulo kan misima mɔgɔw sɔrɔla a kɔnɔ minnu fagara aw bɛɛ lajɛlen kuma bɛɛ n'an ka vocal filanan fana si fɛn min kun bɔra an ye duwawu min kɛ dusukasi de y'an sɔrɔ dusukasi ala y'an kuma bɔ ala ye fɛn bɛɛ k'an ye mun na kunna sini minnu nana mɔgɔ jugu minnu nana ka na mɔgɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw ka na yantaw dɛmɛ kɛlɛ la k'an kɛlɛ olu segimatɔ donso wɛrɛw bɛ kɔfɛ minnu ye u b'a a kulu in ma a bɛ fɔ u ma ko fatabugu mɔgɔw olu fana ye donso ye o fana ye an ka mɔgɔw dɔw ye olu taara u kunbɛn u bɛɛ tigɛlen u ye ba tigɛ k'a ban yɔrɔ min na o ta dɔw la maa den kelen ma dan kɛ a ka ca maa 100 u y'a bɛɛ fa fo k'a bɛɛ daji fo k'a ban pewu. hɔn balimaw bɛɛ filɛ sa dɛ bɔn a yɛrɛ ka ta o kana jɛ dɔrɔn k'u ye mɔgɔ minnu minɛ u ye mɔgɔ caman minnu faga ko minisima mɔgɔw yer'u la bɔn an ka aw tɛ nin ye mali ORTM tɛ nin bɔ fo ka diɲɛ wuli mali ORTM u tɛ nin bɔ dɛ mɛ n'a ka sɔrɔ an de tun y'a kɛ tubabuw ka dugu la n'an ye nin kɛ Amérique ou bien France u b'an ka mɔgɔw kunkolo bɔ k'u lebu a y'a ye an ka sɔrɔsi minnu bɛ transition na u tɛ fɛ ka hali nin mɛn u tulo la ala ka bɛɛ kisi masakɛ jugu ma masakɛ jugu mali den jugu mali maralen b'olu de bolo bi mali fagabagaw u teriw olu de bɛ kuluba bi u teriw olu de nin kolonɛli ninnu ye u tɛ nin bɔ fo ka diɲɛ wuli ala an bɛ ka nin fɔ a man d'u ye parce que faransi jalaki yɔrɔ don n'i ye minisima fɔ i ye faransi fɔ u ma taa filaw faga buntiya u ma taga filaw minɛ k'u ta dɔgɔtɔrɔso la walasa u kana faransi tɔgɔ fɔ dɔrɔn hali musa maratali mun kɛra kidali n'u ye fagaliw kɛ n ko faransɛ dɔw minɛna la wallahi mali président de la république à l'époque a ko k'u bila u ma sɔn maliyɛnw ka ba kalama ala y'an bɛn ni masakɛ juguw de ye ala y'an bɛn ni ɲɛmɔgɔ jugu fasoden jugu faso cilaw ni ɲɛmɔgɔ kɛra k'a ta ka duden fɛ o duden fagali tɛ dabila fo ka diɲɛ wuli ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ farala jugu k'a ka duden kɛlɛ cɛ o duden ala de bɛ se k'o bɔ mali b'o niveau de la bi mali jeunesse o y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma segu tunkara bɛ information di wallahi ne kelen tɛ se ka kɛlɛ in kɛ n'a bɛ jeune mun kunna k'e kelen bɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ i kelen tɛ se ka kɛ segu tunkara kelen tɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ ayi ne kelen bɛ information di ne kelen tɛ se ka kɛ abdouɲan kelen tɛ se ka kɛ arasibati kelen tɛ se ka kɛ anw bɛɛ de bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an bɛɛ ko k'an ka ɲɔgɔn kɔkɔrɔma sun mali bɛ niveau min na bi n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin yɔrɔ yira ɲɔgɔn na an ka nin yɔrɔ in kɛlɛ kɛ wala an bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sanga la ci réseaux sociaux kelen in kan cɛ karisa yɛrɛ tatɔ la a ka mobili la terroriste y'a attaqué ka faga n'a ma kɛ a ka fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ nin non ne bɛ n ta fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ ne yafalen bɛ bɛɛ ma mɔgɔ min ko k'a ti yafa mɔgɔ min ko k'ale ma ɲinɛ kɔrɔlen kɔ o tigiw ka sabali toujours qu'ils reviennent à la raison jogojugu ni m'an bɛɛ la an bɛɛ ye kojugu kɛ dans le passé mais jamana in bɛ ka tila an na de an filɛ yɔrɔ la ko bi awa cɛ si tɛ se kelen cɛ si ka cɛya tɛ se ka jamana in bɔ bolo la bi hali président république ka kelen tɛ se a mouvement kelen tɛ se k'e bɛ se ka mali bɔ bolo la bi n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ma ɲɔgɔn consulter k'a yira voilà ce qui se passe au Mali ko MINUSMA de minɛna MINUSMA k'o mɔgɔw minɛ marifa b'u bolo bɛ ka ci dɔw ko k'u bɛ ka siran ka fɛnw ci ne ma ko parce que k'u kana to k'u yɛrɛ fana faga ne ni mɔgɔ caman kumana information dɔw bɛ di ne ma ne tɛ sɔn k'u bila parce que ne i b'a dɔn a ka bon hakili ma quoi fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a yira a ma nɔgɔn quoi mali janfalen ninnu tɛ nɔgɔ o la dɛ awa jeunesse aw averti la n'aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jeunesse kelen tɛ se ka mali libérer on a tous fait des erreurs dans le passé
an ka ɲina kɔrɔlen kɔ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw de bɛ se ka Mali sauver bi cɛkɔrɔba ninnu olu ka sira t'a la mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ ka nin kɛ i n'a fɔ i ka sira tɛ don dɔ la i su wala a bɛ da Maliyɛnw b'a fɔ ko karisa ko karisa fana fagara u ye Mopti attaqué Kucala école 60 u y'o de former Kucala Sikaso u ye école min fermer Sikaso a ka ca école 100 ye Sikaso mara dɔrɔn Mopti mara ka ca ni 200 ye Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan école mun tɛ ka taa école la bi a ka ca école 10,000 ni kɔ ye école fermer min nord ni centre la u bɛ ka fanga de sɔrɔ don o don u bɛ fanga de sɔrɔ Faransi bɛ yan ministre bɛ yan avion bayirigaw b'u bolo blindés b'u bolo mototigiw bɛ bɔ ka taa village attaquer Faransi to ye ministre to ye mɔgɔ jugu minnu fana minɛna tuguni k'olu fana faga ministre ka mɔgɔw yɔrɔ la mais an ka fama jugu minnu man kunna u tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ Maliyɛnw ka bɔ kalama u bɛ k'aw bila dibi de la u bɛ k'aw la distraire de u bɛ ka Mali yɛrɛ diviser Mali bɛ tila cogo min na Faransi sago bɛ kɛ cogo la ministre sago bɛ cogo min na olu bɛ k'o de ɲɛɲini anw sigilen bɛ faden sagoya la karisa nin kɛnɛ 1900 i tɛ taa saga faga la ko saga jeli tɛ k'i la chère jeunesse du Mali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne yafalen bɛ bɛɛ ma walayi parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o ka jugu ni an yɛrɛ dama ka kɛlɛw ye walayi o ye ni attaque minnu bɛ ka kɛ an bɛɛ ka an si tɛ Bamakɔ k'a ye an k'o bila an kunna ni dɔ tɛ bɔ Mopti i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ bɔ Segu ou bien dɔ bɛ bɔ Gawo n'an bɛɛ y'an sigi ka kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ye ka ɲina an ka jamana bɛ sauver cogo min na n'an ma wuli k'an jɔ don dɔ la e bɛ mobili ta k'i bɛ taa bi somɔgɔw la Mopti terroriste b'i minɛ k'i faga balle perdue bɛ se k'i sɔrɔ c'est la pire vérité que je vous le dis aw de bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'aw m'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛ ɲɔgɔn su kasi aw bɛ ɲɔgɔn su dun n'a ma kɛ a ka fɔ ne ma ko ɲamaden tatɔ filɛ nin ye awa ne bɔra kuma la village jenina bi a ye mɔgɔw n'a fɔra ko mɔgɔw k'u ka sɛgɛnw kɛ k'u ka village jeni anw ni Ala cɛ nin ye hɛrɛ yɛrɛ ye aw a ka nin village kunturu jeni lajɛ village kunturu a ka lajɛ u taara ka taa mɔgɔw ka village de jeni dɔgɔnɔw ka dugu bɛ yen nɔ u taara village ka bɛɛ jeni ka village kunturu ka bɛɛ jeni e cɛ ni jigilatigɛ ka bon koyi ninnu bɛ balo sɔrɔ cogo jumɛn n'u ye mɔgɔ juguw fana yira an marabagaw b'olu kɔ dogo ni Faransi nɔyera yɔrɔ min na Mali gouvernement tɛ sɔn Maliyɛnw ka bɔ kalama u b'o dogo i b'a fɔ ko bobarala sumuni o kɛlɛ bɛ se ka ban ninnu filɛ k'a fɔ vocalu la a preuve b'u bolo u b'a yira mais an ka gouvernement tɛ kuma parce qu'ils sont en complicité avec la même France place nɔfɛ fanga nɔfɛ Maliyɛnw bɛ faga u juguw bolo n'o ye Faransi ye u tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ hali ni ko k'i bɛ bɔ ko a ba la France k'i bɛ taa boulevard de l'Indépendance la u bɛ bɔ taa gazi fiyɛ aw kan fa dimi b'aw na koyi mais Ala de bɛ se ka dimi in bɔ yarabi yama Ala ka dimi in bɔ Maliyɛnw mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali janfa Ala k'a tigi lebu Ala ka sanpɛrɛn jigin a tigi kan a kɛra activiste ye o a minnu ye liti yɛrɛ janfa o a fama minnu bɛ o a mɔgɔ sugu o sugu ni Maliyɛn de don n'a kɛlen bɛ ka kɛlɛ in janfa Ala ka kɔlɔlɔ bi a yɛrɛ kan yarabi yama bɛɛ k'a fɔ ko amina a k'an bɛn